niko chef de division provinciale wa genre famille et enfant Sud Kivu. Ndio, na kama vile mmesikia wapenzi wasikilizaji, huyo ndiye mwalikwa wetu kwa siku ya leo, Bi Jacqueline Ngengele. Tuambie katika idara ya mama, mtoto na jamaa jimboni Kivu Kusini, sijui ni tangu wakati gani unakuwa ukiongoza ofisi hii? Naongoza ofisi hii ya division mama, mtoto na jamii tangu mwaka 2009, 2009. Ni tangu hiyo mwaka 2009 ndio niko hapa na tunatumika hiyo kazi ya kuwasindikiza na kuwasaidia wamama, watoto, jamaa na jamii nzima. Vizuri gani ama vibaya gani umekutana katika kufanya hii kazi? Kazi yote iko na vitu vizuri na vibaya, ama kote negatif na positif. Vitu vyote haviwezi kuwa tu asali. Hata katika jamaa kuna magumu, kuna wakati ya magumu, kuna wakati ya furaha. Shida tunazo nasema nyuma, furaha nao ni kuona kama hii kazi ni kazi ya mzuri, sababu inatupatia occasion ya kuwa en contact na wamama, wabinti, hata wababa, sababu wakati tunatetea mambo ya jamaa na jamii, wababa nao wako pale na watoto wanaume pia. Nikisema kama ni kazi yenye inatupatia occasion ya kuingia en contact na watu wote, wazee kama vile watoto, wanawake kama vile wanaume, na ni kazi yenye inatusaidia, inatupatia occasion ya kuweza kutetea haki za wamama, kuwahimiza wamama wajue haki zao, sababu ilionekana kama wamama wengi hawakuwa wanajua haki yao, na wakati mtu ajue haki yake ama ile droit yake, iko nguvu aweze kufanya revendication. Lakini kufuatana na attribution zetu, inatupatia occasion ya kuingia mwele prevention, protection, accompagnement ya wababa, ya wamama, ya watoto, ya watu wote. Na tunafurahi sababu hii kazi tufurahi sababu ilitupatia occasion ya kuenda kwa territoire zote. Hapa Sud Kivu hakuna territoire siyafika. Territoire zote niisha kufika, na ninajua marealite ama namna gani wa mama na wandugu wanaishi katika kila territoire, na ilinipermete kujua mila ya kila bamoja, sababu sisi wote tuko Bakongomani, sisi wote tuko watu ya Sud Kivu, lakini kila batu yuko na mila zao. Alors wakati nilipata ile occasion ya kwenda kila territoire, au moins chaque année, ni tuki magumu ya Covid inaingia inaleta shida, lakini kila mwaka nakuwa najikaza niingia mu territoire zote 8. Kila mwaka niingia mu territoire yote, na pale napataka occasion hasa ya kuwasensibiliser wa ndugu kupiganisha ile mambo ya ndoa za watoto, sababu kufuatana vitu tulifanya sensibilisation materi fulani na kupiganisha ujeuri ama ubakaji, ilionekana kama parmi ile mabitu kuko ile nafasi kwenye wanawake wanaoisha wabinti wadogo. Dunia inaendelea mbele na watoto nao wabinti wanapaswa kusoma, lakini wakati fie deja iko na 10 ans 12 ans amtia kuolewe, inamferia wewe tena kwenda kwa masomo. Tulipata occasion kuingia hata en contact na watoto wadogo wenye walipaswa kuolewa, na ilitupermete kuwashauria na kuwahimiza wazazi warejelea wale watoto kwa nyumba, na bamingi waenda kwa masomo, balipata hata madiploma d'etat. Na kwenye tulikutana kama miaka ikosha avancer sana, juku mtu tukutana aliolewa niko na miaka 16, tunamkuta shaka watoto 5, ashakuwa na miaka 12 kama na mbili. Pale ni kuhimiza sasa bwana yeye kusudi apermettre mama aintegre hata mafasi ya enseignement ingine yenye iko normal, aenda jifunza tagisi ya centre d'alphabétisation, na en tout cas tusaidia sana. Hii kazi ni nzuri pia sababu wakati tunatumika na watoto juu ya kuwapiganishia haki zao za watoto, ili permettre aussi kujua kama vile kufasi kwenye mafasi ya mamini na utama watumikisha watoto. Tulikuwa tunaingia kule tunahimiza wale wenye kutumikisha watoto na waambia kama balibere watoto, na wakati akatala kulibere watoto tunakubisha kwenda na polisi ya protection watoto juu batosha wale watoto sababu fasi ya mtoto haiko kule fasi ya mimi
nafasi ya mtoto ni kwa masomo. Tulipata marealite ya mingi hata wenye walikuwa tumesha watoto manganda ya bakoba tuuzia mapombe au kule deja wanapatia ma prostitution. Donc ni kazi yenyewe tu permettre kututia en contact na watu wote hapa katika province ya Sud Kivu. Na pia ilitupatia occasion ya kwenda hata nje ya nchi. Tulienda hata Ulaya, tulienda hata Etats-Unis mara na mara juu ya kwenda kutetea maprojet fulani ya wapartenaire fulani wenye tulipasha kwenda kuwasindikiza juu ya kufanya plaidoyer kusudi wapate pesa ya kufanya kazi huku en faveur ya mama, en faveur ya babinti na watoto. Ndio, tunashukuru Bi Jacqueline Ngengele. Tukizungumzia hali hiyo, mbona sasa katika jimbo yetu visa vya wamama ambao wanaishi katika hali mbaya na watoto wanawake, hata watoto wadogo ambao wanalalamika kukosa kusindikiziwa na idara ni vingi? Ni nini basi mnakuwa mkifanya kwa ngazi hiyo? Unaona, ile inapaswa kuwa sababu huko deja mimi naingia mkote ya shida. Tuko na shida ya kupata pesa ya kufanya kazi yote ambayo tunapasha fanya. Kila mwanzo wa mwaka tunakuwa tunatumika ile wanaita plan d'activité ya mwaka mzima. Na ile plan d'activité tunaelabore, lakini pesa haifuati. Tushafanya ile plan d'action ça vile 2021, tuko deja na plan d'action ya activité yenye tunaprevoir kutumika mwezi 2021. Na tusha kuipatia wa partenaire watusaidia, sababu kufatana na shida tuko nayo nyinyi pekee mnajua na realite ya nchi, labda pesa zinazorota na mara tunakimbilia usiku wa partenaire, lakini inafika wakati yenyewe uliplanifia action activity fulani ungependa kutumika na pesa inashindiki inakosekana. Na ndio maana unasantir kama huko mabitu moja yenyewe atukugusia, na tunafanya kisha fika mwisho wa mwaka tuna ile ya tukugusia tena tunairudilia plan d'action mwaka ya kufuata tena tunairudilia. Ndio maana hatuwezi kumaliza vyote, mabezo ziko za mingi na shida ziko mingi, hatuwezi kuzimaliza. Na ndio maana serikali iko na wale wa partenaire, ma association locale, ma ONG locale et nationale, hata ma agence ya Nations Unies yenye inamene aussi ma activité juu ya kuappuyer gouvernement. Inaweza kuwa haipani franga directement kwa sisi watu wa serikali, lakini nayo inafanya maaktivite ya kutusaidia, ya kusaidia gouvernement, kusaidia nchi kule kwenye tia tukufika wanaweza kufika. Lakini mwana kama ni vile tu, hata Ulaya hata watu mabezo ziko mingi na tuweze kuzimaliza zote kwa mara moja. Ndio maana utasema tuligusa hapa, tuliplanifia kufika fasi yote, lakini tuko limité. Na wakati tuko limité, tunaangalia partenaire mwenye anaweza kufika kule, anafika kule, inaingia parmi ma activité yote yenye tupasha kufanya katika province yetu ya Sud Kivu. Ni kusema kwamba kuna shida zingine ambazo ni lazima zibaki hivyo, kwani kunakuwa mambo ambayo yanazuia kama vile pesa na pato kwa ajili ya nchi. Zile shida ziweze kubaki hivyo. Hiyo na sisi ni shida kwetu na ni susi. Inatuletea susi sana, sababu wakati uliplanifia kitu na kukirealize kitu inaleta shida. Nafika hata wakati mtu anakosa usingizi, unasikia huna amani. Ni kusema kama tunaendelea tu kufanya plaidoyer. Tunaendelea kufanya plaidoyer kusudi pale kwenye atuyafika tufike hapo. Sababu kila mwenye kuna droit ya kuelimishwa juu ya kitu fulani au ya kuwa assisté au ya kuwa accompagné ni droit yake, na tuma tunaendelea kufanya plaidoyer kusudi tupate namna ya kuendelea pale. Hatuwezi kuachilia hata kidogo. Na ikiwa basi siku ya leo tarehe hii na mwezi huu, sijui nini inakwambia kwa ngazi ya wizara yako kwa siku hizi? Kwa leo kwa mfano tuko tunatayarisha sikukuu ya mwanamke ulimwenguni. Hiyo sikukuu iko siku ya wamama kufanya fete, kucheza sawa vile zamani walikuwa wanaanza le 8 mars. Ni sikukuu ya mwanamke. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ile droits des femmes bamingi baongezaki. Wanasema tu journée internationale de la femme. Oui, mais c'est pour revendiquer les droits des femmes. Tungali na mabitu mingi na mwanamke alipata usirimu nyuma ya mwanaume. Na ndio maana tunapigania, wanasema tuingie monde égalitaire. Hata teme ya hii mwaka inasema au niveau national. Wanasema katika Kifaransa leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'aide de la COVID-19. Nisema nini? Tangu mwaka jana tulipata shida hii magonjwa tufikia COVID-19. Watu wengi waligonjwa
wengine walifariki. Ile ugonjwa mtendo wa watoto wako tusema isituintimide, ni kusema isitufrene, ile covid isifanya sote kitu tunalashi. Tunapasha kuendelea kupigania haki ya wamama malgre ile covid-19 yenye kupali. Ni ugonjwa uliingia atuweke shaka siku gani. Tunapasha kuishi na ile ugonjwa. Tunafaa tu nguvu kusudi tujiprotege na tuprotege wengine juu ile covid-19 isiendelee kumaliza watu. Na ndio maana mwa hii mwaka tuko tunatayarisha nisema tutafanya sorte ya teleconference kwa matemba mbalimbali zenye zitakuwa developper mule. Watasema par exemple juu ya tutaangalia état des lieux ya participation ya wanawake. Tunafanyaka kila mwaka fête ya 8 mars. Kila mwaka. Kisha tulishafikia wapi? Utakuwa mpamama fulani wa société civile, tutakuwa nabo ile siku ya kwanza msala kwa Rus. Tutaangalia kama watasema juu ya état des lieux ya participation ya mwanamke na kijana binti, parce que quand on parle de la femme on peut parler aussi jeune fille. L'état des lieux de la participation des femmes et jeunes filles au postes décisionnels au Sud Kivu. Tulianza zamani kutetea haki za wamama, haki za vijana, haki za wabinti. Ni kwa leo tunafikia wapi? Tutafanya bilan. Tutaangalia aussi katika jamii aussi, katika jamii kuko mambo mingi yanapitika kule, mamila zetu. Huko mila zenyewe zinakuwa zinaangamiza mwanamke, zinaangamiza kijana binti. Tutaangalia kama ile ma considération socio-culturelle ya babinti haiko binti tu par rapport ya ba garçon. Vijana wanawake na wanaume tutaangalia ile ma considération socio-culturelle namna gani wana considérer ba fille na ba garçon mjama. Juu peut-être ile inaweza kuwa si chanzo ya kumnyima mwanamke haki yake. Tutaangalia aussi juu ya mwanamke ya Sud Kivu face au numérique. Juu tena natuambia juu ya numérique. Juu ya covid mingi, mareunion mingi tuko tunafanya juu batu mingi habapashi kubakia fasi moja kuvitele magonjwa. Na ndio maana pour ile lundi le 8 tutainstaller mule, tutatia connexion mule musali. Na d'ici là tutapana lien. Nikisema mwenye kupata occasion kia na simu ile musali, batakuwa natufuata na sie sur Zoom. Tutaanza kwa teleconference. Hata mwenyewe kama ni Shabunda, hata kama kwa vitu tunampatia tu ile lien à partir ya ma téléphone déjà tunakuwa tunasuivre na batakuwa tunasuivre kuangalia ile ma présentation. Sababu iko ma présentation lazima sana. Tutaongea aussi juu ya santé sexuelle et reproductive de la femme et jeune fille. Ile ni sujet yenye mara nyingi watu wanakuwa na evite wala ni sujet tabu. Alors que kwa kumwadibisha mwanamke, kumwadibisha kijana, akuwe binti, akuwe mwanaume, inafaa anajua santé reproductive yake iko namna gani, mwili wake inafunctionne namna gani. Tutakuwa na médecin moya mule ile siku atatuongelesha juu ya santé reproductive ya mwanamke na jeune adolescente, parce que mara mingi tunakuwa tunashirikia, tunasahau kama tuko na babeti yetu tunapaswa kushirikiana nao. Na pale tutakuwa tunakuwa vijana wenyewe watakia kutushindikiza kama peut-être kwa michezo fulani mais tunapenda kwa hii mwaka ili mambo ya vikwembe hapana. Kama kama anapata kikwembe kama mpya hatutamkataza. Mais isikuwe njo condition ya kusema leo kusudi nipitie mzuri zuri yangu ya bamama il faut tupate vikwembe vipi, hapana. Tunaweza kuwa na quelque tenir ya visibilité fulani kama t-shirt kitu gani, mais ya lazima sie ni ile mafundisho. Ndio maana tulifanya nguvu tupate le partenaire tele connexion, tufanye iko sous forme ya teleconférence kusudi benye bataingia msal comme le nombre itakuwa limité, tutakuwa ba mingi juu ya kurespecter distanciation. Benye batakuwa ta en dehors ya salle tutawaambia itakuwa sangapi, tunawaambia na lien kusudi nao waingie waweze kufuata ile tafanya. Na après ile lancement ya 8 mars parce que tutakuwa na wakuu wa mgeni, kutakuwa ingine activité endelea, kutakuwa maseminaire, kutakuwa atelier fulani, na tunapenda tuisukume kwa territoire. Kwa mama ya territoire yetu tunaona kama mara nyingi tunakuwa tunawasahau. Kule bona kama 8 mars ni kuvala kwembe, kula ugali, kunywa kuchuruka fanta, haiko mbaya, mais en dehors ile siku ya 8 mars tunapaswa kuendelea kuhimiza wamama juu ya leadership. Comment faire pour promouvoir le leadership féminin? Il y a des femmes leaders venir peut-être wanajignorer. Basi kufanya vitu ya mingi mais hayuwe kama cha kufanya, hayuwe kama ile kitu yake alifanyika iliweza kusaidia wengine.
na benye biko na benye bayafanyaka ni utakuwa occasion ya kubaimiza, kubasensibiliser kusudi ya promotion ya leadership féminin province ya Sud Kivu. Asante sana Bi Jacqueline Ngengele, lakini siku hiyo kizungumzia kuhusu video conference, sijui kwa matarafa, mama ambaye hana simu ya kisasa ili kwamba afate kikao hicho, sijui itakuwa namna gani, kusema kwamba sisi wa mjini tu ndio tutakuwa tumehusika? Hapana, tutakuwa na maradio sasa yenyewe mtakamata wamama watasikia, na ingawa tunaona kama kila kitu ni zoezi, ingali mwanzo. Hii mambo ya COVID ilitutia ma situation ya tutakuwa tunazoea kufuata ma teleconference, atakuwa na vilikuwa vitu kwanza vitu ya wazungu, lakini kufuatana na hii mambo inafika ya corona tuko obligé na sisi tuingie pale. Kwa hiyo wanabangifika mole mwanani mwa atelier, mais benye batapata occasion batakuwa kwa bureau, batakuwa fasi nyingine na ma telefoni ishakuwa binti yetu washakuwa na ma telefoni. Binti mwenye anapenda kusaidia mama yake atafungula tu na ataonyesha mama yake ndio vinapitika. Ingali mwanzo watu wote hawezi kuifuata, c'est normal parce que même si tungesema watu wote baki tuingie mstari wote wangeingia, lakini wale wachache wenye wataweza kuacceder kwa ile message itatusaidia, sababu kama mu village mwana watu 2-3 wanafuata ile message, wanafuata ile contenu ya ma présentation, iko deja tâche lui yenyewe inaingia, sababu ule ile habari itamwishia mwenye peke. Anaweza kuambia jirani, anaweza kuambia rafiki, na polepole watu watakuwa wanajua vitu kanjio kinapita. Tunaespera kama mwaka kesho pete iko vile tutakusha malizika na tutaipanda vile normal. Tukirudia nyuma kidogo kuhusiana na ile tema ambayo umesema kwamba tutaevaluer il y a des années tulifanya manifestation, ma réunion, ma conférence juu ya droit de la femme, na mpaka pale wapi tunafikia katika nchi yetu kufuatana na haki za kina mama. Sijui eske kwa machache tu unaweza kurudilia utuonyeshe namna gani haki za kina mama zinakuwa zikiheshimiwa kwa sasa, kwa kuwa tukiangalia hata lista ambayo akina mama mmoja wanakuwa wakifanya kuhusiana na article 14, wengi wanaonyesha kwamba lista inafanyika lakini ni kwa pointi tu kidogo. Lakini nyinyi kwa ngambo ya serikali mnaonaje hiyo jambo? Naanza sitajivia kwa jibu yako, utanisamehe sababu nikijivia sasa hivi. Kwa hiyo wewe swali yako na riski kupana venye vitafanyika msalelisi, yafaa kuwa pale, yafaa kuamiza wengine wafuate, sababu ile jibu yako itapata, ile ulizo yako itapata jibu ile siku. Tunapaswa fanya etat des lieux, tunafikia wapi? Siwezi kubisema sasa tunafikia wapi, sababu iko parmi ma sujet yenye takuwa developper ici. Bi Jacqueline Ngengele, tokea siku nyingi unaongoza division hii, ila hatujua kwa ngambo yako unaweza kuwa matarajio yako umekwisha kuifanya? Hapana. Mtu wakati unaingia unafanya kazi, kila siku yenye inapita unamarkia kagoli kama hawezi kumaliza. Tunamaliza maana dunia inaisha. Hawezi maliza. Tunajua kama parapora siku tulianza kutumika mwa hii kazi kuna progress mingi. Na tunaendelea tu kuhimiza, sababu isibaki letu statut quo sema hapa kwa mimi nafikia na ndio mimi naachia pale, hapana. Sababu dunia iko inaendelea na mambo mengi ya mji hivi nafika, na wakati mambo mengi nafika inagusa kwa madhara ya mama, inagusa kwa madhara ya watoto na baba, na vile na mabesoin na kwa ya mingi sio tu mkadri autonomisation ya wanawake. Nikisema kama kila siku inapofika vya mpya vya mingi vinafika, na sisi tunaendelea kuendelea vile vinafika. Na tunakuwa tukizungumzia COVID-19 ulimwengu mzima na kwa kuzungumzia, ila division yako imekwisha kufanya nini katika mpango wa kuhimiza wanawake? Wakati magonjwa ilianza mwaka jana, tulitumika zaidi na watoto wa enfant reporter. Tunajere aussi watoto wa enfant reporter na ba journaliste amis des enfants. Tulikuwa tunashuka na watoto ili tunafanya sensibilisation kwa Carrefour, kwenye kwa wengine watoto usoko, kwenye watoto mingi sana nyuma masomo ya kukua walikuwa na mingi wanaenda kucheza kabumbu, hawana kashi na hawana kitu, lakini tulikuwa tunashuka na wale watoto wa enfant reporter, tunafanya sensibilisation ndio watoto na tunakabiliana wengine watoto makashi, tunawaambia ma mesure ya preventive juu ya kuepuka ile magonjwa. Na sisi wenyewe kama vile watu wazima tunawahimiza wenzetu wa mama, tunafanya majournée ya sensibilisation bien sûr,
avec un nombre très limité, sababu hatukuwa na occasion ya kubakia na watu wengi. Tulikuwa tuna kama ni sala ya iko prévu pour 100 personnes, tunaingia hata kama ni 15 na tunawasensibiliser kama mesure kama tuja kupenyesha huduma. Na kama radio ilikuwa tuinvite kwa media, tuna peut-être apata occasion kupesa message ya sensibilisation ya kuproteger jamaa. Sababu kusaidia mtu kujua droit yake haiko tu matezi kumwambia uko na droit fulani, lakini wakati ugonjwa vile COVID inafika, il faut kujua kama ile inafika, unaprofiter ile occasion ile yenyewe inafika, una récupérer le thème kusudi uitie ku plan. Ndio maana mwaka jana tulikuwa obligé tukarevoir plan d'action yote, tukaadapter COVID-19. Tout ce qu'on avait conçu comme plan d'action 2020, tu les as pu revoir, tukaadapter COVID-19. Msio tulienda kwa territoire. Tulikuwa tunakamata theme yetu ya kawaida, tunaongeza kwa theme ya COVID-19. Ndio sensibilisation kuwaeleza watu. Bien sûr kwa territoire kule ilikuwa shida juu mingi, unakia na cash ni wanaanza kuchekea na kwa nini unatoka Bukavu na ukiwa unaletea nyinyi unatuletea magonjwa huko ofira mzunguko na sensibiliser kuonyesha kama magonjwa yanaweza kuwa Bukavu itafika sawa, inaweza fika huko na kuambia par mesure préventive na kufanya hivi na hivi na hivi. Donc tulijikaza kila d'activité tulikuwa tunaprevoir, tulikuwa tunatia aussi kale ka thème juu ya prevention contre la COVID-19. Tunasherehekea mwezi wa kutetea haki za mwanamke. Hatujui ujumbe gani unapatia wanawake wote, hasa wale ambao walipitia shida mbalimbali, Minembwe, wamoja waliwakwa, wengine mwanamke alipitia shida mbalimbali. Ujumbe gani unawapatia? Wasifadhaike. Tuko mdunia yenye watu wote hawana upendo. Ile makaa ya viol, makaa ya violence, il y a même d'autres ma violence yenye tunasema ma violence domestique. Tunaweza kusema ujeuri ni ile tu ile mtu anapata kutoka nje na yeye kutendea. Mebatu mingi bana mama mingi viko wanapata magonjwa ya ndani, magonjwa ya moyo. Unasikia mama alikufa namna gani juu ya ma violence domestique yenye anapata mujama. Inaweza kuwa haiko bwana jana mtendea, lakini labda ni mama mkwe, labda ni ba mkwe, labda ni bashemeki. Nikwambia mama bajipe moyo, faut pas lâcher. Basi jiachilie, baendelee kupiga, sababu wakati mtu anapigania haki yake hautaelomba leo unafika leo. Yetuko tunabeneficia leo si ngambo ya droit de l'homme. Ni vitu venye balipiganiaka miaka na miaka ilipitaka, lakini matunda si tuko tunaipata hata kama tuyafika kumwisho. Nasema kama wamama wajipe moyo, waendelee kupiganisha, waendelee kuresiste, waendelee kurevendiquer madroit zabo. Na pour que mtu revendiquer droit yake, il faut kwanza aelimishwe. Wamama wajue kama kazi ya mama haiko tu mafika. Hakuna mwenye songa bugali, hata wanaume wanasonga bugali. Juko manawazaka John Zara binti kazi yake ni kumafika na kisha wanamuosha. Wamama mjikaze, wa binti zetu watie kwa masomo. Waelimishwe sawa vile wa garçon. Wakati unatuma garçon kwa masomo, tuma na fille si kwa masomo, kesho yake inaweza kuwa garçon atakusaidia na binti atakusaidia. Na kama tuwatie kwa masomo itakuwa shida wao bayo madroit zabo kama wanabakia ba electre. Nikisema mama wajipe moyo, mama wajikaze, mtunaka magumu kwa mingi na magumu ya kupita, na malgré magumu yenyiko mama wajue kama inafaa watoto ba binti na wanaume wote wende kwa masomo, sababu Kongo ya kesho ni bale ba jeune ba leo ndio wataitenda wengine. Mbele tumalize, Jacques Ngengele, watu wote wanakufuata, tunakuwa na serikali nyipya ambayo tunakuwa tukitarajia. Hatujui kwa kazi tu ya kutetea mwanamke, neno gani unaweza ambia waziri mkuu ambao tunakuwa naye kulingana tu na serikali ambayo ataiunda? Ningeomba sio kama anaweza kunisikia, lakini labda uko na ushauri wake wanaweza kusikia. Atusaidie akamate wanawake wa kutosha. Haikutukamata mwanamke juu tu ni mwanamke. Wanawake wenye yuko na mabagaji fulani yenye inaweza kusaidia nchi yetu kuendelea mbele. Tuko tunasema tunapigania tuendelee kuishi mu monde égalitaire. Pale il faut accorder égalité de chance na kwa wanawake na kwa wanaume. Hii modeli ya gouvernement yenye kunaona banatia gouvernement yenye mko peut-être 12% ya wanawake alors que parité ni 50-50, nadhani ni magumu. Ukisema wajikaze batie wanawake na umule, wanawake wenyewe wanastahili kusudi pamoja na wanaume wafanye kazi. Sababu nchi yetu iko na lazima ya bicho ya kutumika vizuri. Na ile bicho haiko tu ya wanaume, ni bicho ya wanawake na wanaume. Hiyo tunaweza kusema. Jacques, kwa heshima kubwa tunasema
sherehe njema ya mwezi wa mwanamke na tunashukuru. Nami nashukuru sana.